चांगरी खावै खरगो बाक्रि सरावै थोंग्रों हापारनि हाबावा अंखना बागै तियारंजाक कैंडिडेट बिल्लु जमातिया चंगमारी साम्पाई फाइररक जानिजार बदन गराक खलाइररक अबहायनो नुकजागै टंखा जिसा महारानीपुर तेलेमुरा कन्स्टिट्युएन्सी जिसा महारानीपुर तेलेमुरा कन्स्टिट्युएन्सीनि बीजेपी बदनी अंगै कैंडिडेट बातायनाय बिल्लु जमातिया तिनि मार्च तानि 22 सालमारि सांग्रंसल फुंनि दामत्रिसा ताम्मानि जराव चाखमा गात ककचाप हलनग जिसा महारानीपुर तेलेमुरा कन्स्टिट्युएन्सी आमचेनि जत बीजेपी बदलनि नांनाय सुगनाय आदंग्रंनो लगियति नांकुकमानि कक साबजाखा ते अकक चाप मंग मानजगैखा मंडल जीएस वाथराई मलसम शक्ति केन्द्रनि आदं तहसिल देबबर्मा एसटी बोर्डिंग हाउसनि चेयरमैन बाबुजीत देबबर्मा कचाम बीजेपी बदलनि सामुं खलायनाय अंजलि देबबर्मा मंडल सेक्रेटारि रंजित देबबर्मा ते जुदा जुदा बीजेपीनि आदंजुग संग्रह बेलायखेन हामबाय मीडिया ताफुंनो सरंजाति मीडिया ताफुंनो बेलायखेन हामबाय ini 29 Krishnapur Mondol di Karjakota jadi Mondol ni joto tei chini Jonojati ni Mondol tei Shok Kendra tei Booth President kini beskang ni je 12 tarik ni Chongmari ni tiye ini sidanto nalaika jeung jeni candidate borong genang Billu Jumatiano baike jeung O11 Telemara ni je chief jeung baike keplai khainai aboni tiye kini sidanto nalaika jeung nitit jeung keplai khainai aboni tiye jeung je leader जों बायखाङै नखर लायनाय चांगरि खालायै जों जे फान खायथुन जे ते फुरुगै विभिन्न ते कौशले विभिन्न ते बर कौशल खायफानो असित गुरुदिनो बर कपलाय खायमागलाक चिनि बीजेपी नो कैंडिडेट नो कपलाय खायनाय अ जगावो जे हारे जे बिरुद्धि अब कक्ते सानायनो परिवारनि राजनीति हिनाय मानो जों आबोना फिल खायनाय जे शुधु चिनि बरम गोनां विकास देबबर्मा चिनि मंत्रीनि परिवार सेनि राजनीति खायनाय चिनि बुबाग्रानि नखरन दङ बुमाता मखायका बेनि बायता मखायका Kini kitising tamakhaika bubagra tamakhaika abono chenga fil khainai poribar ni rajniti abo hinmaya joto gonotondro desh jeung joto ne अधिकार दङ joto khaimano जों kini candidate belaikeno khakwar kini JO 29 Krishnapuro kini मन्त्री khakwar khalayai nang to barbar cheng दङ tauslang pak मन्त्री slaise kini मंत्री लायो हिनाय kini takuk media ni kukte ne chong khanawo baike khainai baike khaika abo kaham khaino jonogonno saimano chong sana nangya angwa thai sana nangya ani 29 Krishnapur Mondol JS तरफ থেকে ang message na nangya jonogonno abo saimano jonogon se jawab rinai শুধু ang manai ang khlainai homuk khainai borok samabai abo borok ni je chitro borok ni je theory ये बरं नि नाहारमानि आबो जत्त लोक साइमा खायसि जों जे जेने बीजेपी वो सिदो 28 ता सिदो गो बैक करे नाकि जेने बीजेपी वो गो बैक करे किंतु जेने विरोधी निजे कैंडिडेट इनाय बथा रगरि नाय जत्त जागा नु जत्त जागा नो जेने ओकरो गो गोबांमा चिनि येब्र चिनि एमडीसी रक माफलि नुकजागि हायसि nunukjak ba je sip maya rok nukjak ya cino to joto jago mampu nukjak to joto leader mampu nukjak to gabang ma jago brok ni mampu nukjak ya ceuk aboni bagai no joto jonogonno no kutarnai ceuk kunu khathaina kok krei poribar ni rajniti abo buini koksi cini BJP ni kok ya hasi ceuk abono ceuk
oro ditit yang keplai khainai unu daud kerei yang kebang songkok kelai yang 5,000 6,000 selai kebang kelai borok selai kebang kelai yang ke oro keplai khainai ini asap bisa kelai candidate borom garang Bilu Jumatiano kok sana bagai যত মিডিয়া রং খামবাই এই বিপদ কাহাম আং আনি অকরা আনি কাকাবা খাইন খুলুমু ইয়াফরে তে চিনি অর সবন যত অকরা চাকরানো আং যত নক আনি খানি হামজাকমা তে খুলমা ইয়াফরে আং অক পিছা সানাই চিনি পার্টি খাচুং বিলিভ খাयो विकसित भारत by 2047 चिनी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने नहरमो by 2047 चीनी भारत हाक अदन विकसित नामनाय डिजिटल इंडिया खायनाय एआई नि जुगत लां थांनाय जतन एडवांस मुलुग लां थांनाय आमनो मूल मंत्र नामिनो चीनी ऑनरेबल सीएम सा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह जी बिनि नेतृत्व जोंबो चीनी त्रिपुरा नो एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा सामनाय निनो याप्रि सेलेखा ते नरक आनो सोंना नायनिया नरानो पयत खालाया जे ताम ताम ओंखा जोंनि बीजेपी सरकार के नों साना सिनाय जों रोना ओरैमोन सलो ओरैना थाङै आबो हायखेनो जों सानो सानिया जोंबो खाया जों रोनाय जे नांगौ माने मानोनो जों बै थांनाय नर नुग्रा अर past 5 years जोंनि ऑनरेबल ईएम गरम गोनां कमल कलेज सार तंफ्रो ताम ताम खायगा नर जनगण सिमानो आनि अकरासना काकासना सिमानो वो ईएम with kabangma different department kaham bini or tomani health tomani education tomani industry and commerce tomani omoro khajoto ne background yar joto no the development yar man so department industry and commerce then sikla ni employment ma khaima khamu employment generation ma khaima khamu o egar mohar ni boron bagi health te sa kaham khaima khamu education sector te boti sema khamu ne but jengnu guje joto no or konai ro nor lukun borok ro joto no unhappy tai kabangma bini department under promise samung koya kintu samung implement ya for example sini rubber smoke house 38 crore rohda ka state government hapang bai tapone initial stage mang hose kasipon complete stage for khulme ko university munya ko oma ang saya norok ani pongna poto sa ek nor ati kemon every person every chini ordo khani borok khorsa khosnor ati khane mon bosu dorti implement ka bosu dorti rang rohor jakha nor saw rang maya rang thapai rohor ni saw thakai norok ati khaimon ati khaine kubang kok ye easily ati khaimon ati khaine din nor joto details man thane bosu rang rohor jakha bosu rang thaka saw tatal sa saw kuisa जों आमाय जों मूल मंत्र विश्वास खायो सबका साथ सबका विश्वास सबका प्रयास एंड सबका विकास जों Rignai naithok rignai hamjang rongni bagai naithok te quality kaham rignai tabuk hatiwo bele rang klai baino manthugu tongo manthogo yak bai takja rignai chamuthu risha kanboro manthogo kotal jorani machine bai takja naithok bumulni palini rignai tiprasha hukumu mari rangtang surang চন্দ্রহার ওয়াখুম তয়া খারু যত মানথগো হাইকে লিরিদা তংসিদি তাবুং নকরংদি কান রুবাই তে কান বরক ফাল নকবাই অর হোলসেল তে খুচরা রিগনাই রিসাবো ফালজাগো মানথগো জেরক রিগনাই বানিয়া খ্লাইনাই বরক ও ফাল নকরিনো রিগনাই রিসা হোলসেল তলাঙ্গै বানিয়াবো খ্লাই মানাই হাইকে লিরিদা তংসিদি করংদি নিকুমা আগরতলা নর্থ বানমালিপুর নিয়ার ইয়ংস কর্নার ক্লাব ওয়েস্ট ত্রিপুরা मोबाइल नंबर 9862821223 ते किसे कोक दूर नंबर 8787831/8258919171/811993854 8